photosynthesis. Okay. So we have this chemical formula. We have CO2 plus H2O plus light energy is equal to or will become C6H12O6 plus O2. Okay? This is the simple chemical equation of the photosynthesis. In summary, you have here carbon dioxide. How about this one? This is your water. How about this? Dinali ng light, dinali ng light. So sun. And then you have your product. We have the glucose and we have your oxygen. Darwa ang product kang photosynthesis. Okay, we have ano nga na dyan? Glucose, then we have oxygen. But oxygen is what we call the byproduct. Meaning, it is waste product. Hindi mapuslan kang plant ang oxygen. Okay? Sige. Now, pila ka bilog nga carbon dioxide ang naga-enter sa plant? Pila ka bilog? 6. Correct. Tuloy na. 6 ka carbon dioxide na nag-enter sa plant. Di nga part ng plant nag-enter ang carbon dioxide? Sa leaves. Okay. Pila ka molecules of water nag-enter sa plants? 6 man. Okay? And then, pila ka bilog na glucose sa membrana? Pila ka bilog na glucose sa maubra kang 6 carbon dioxide, 6 H2O, and light energy? Pila ka bilog? Isa. And then, pila ka oxygen? 6. So, bali, sa 6 ka carbon dioxide, sa 6 ka water, and then you have your light energy, it will make 1 glucose molecule. 6, pero isa lang ka glucose. Kag 6 ka oxygen. Amorang balance chemical equation kang photosynthesis. Okay? Sige. So we have here carbon dioxide as the reactant. And then we also have water as the reactant. And then we have light energy or sunlight as reactant, which will have glucose as the product as well as your oxygen. Correct. Okay. Sige. Now, when we talk about photosynthesis, we have 2 main stages. Stage number 1 or process number 1 is we have the light-dependent reaction. That's stage number 1. Light-dependent reaction. Where does light-dependent reaction occur? It occurs in the thylakoid. Okay? And then we have stage 2, which is what we call light-independent reactions or the Calvin cycle. Diin nag-occur ang Calvin cycle sa stroma kang chloroplast. Okay? Balikan natin. Sige. Diin ang diyan katabo ang stage 1 or ang light-dependent reaction sa thylakoid. Sa silid kang thylakoid. Okay? Ang daw pancake nga ra, amura ang thylakoid. Diyan katabo ang light-dependent reaction. While ang light-independent reaction hindi nag-occur sa stroma. Ang daw color white, wala daw creamy, wala ng color, amura ang stroma na. Okay? It happens outside your thylakoid. Naintindihan? Ko ang stage 1 sa silid kang thylakoid. Ang stage 2 sa stroma or outside your thylakoid. Intindihan? Okay. Sige. So stage 1, we have here occurred in the thylakoid membrane. Chlorophyll absorbs sunlight and energizes electrons. And then water molecules are split, releasing oxygen, and energy carriers are produced, energy carriers, ATP and NADPH are produced for stage 2. Amurang summary kang stage 1. Ano ang nagakatabo sa stage 1? We have, ano ang matabo? Water molecules are split.
Bali, ang H2O, ginano mo ran? Ginto nga. So, ano matabo sa H2O? Ano product na kada? Hydrogen and oxygen. Ginto nga mo ang water, it will have hydrogen and oxygen. Then, ma-add to ang oxygen. Magwa. As ano gani? By-product. How about ang H? Di ba ito ang H? Ma-remain pa na sa thylakoid. Okay? Sige. Now, after that, magwaani mo nga carrier which is the ATP and NADPH pag ma-proceed ta na sa stage 2. Okay? Bali sa stage 1, nakatabo ang releasing of oxygen. Sa stage 1, nagagawa ang oxygen. Ang nabilin, ang ATP ng NADPH ma-proceed sa stage 2. Nindihan? Okay. Sige? Again, the light-dependent reaction is the first stage of photosynthesis. It takes place in the thylakoid membrane of the chloroplast and requires sunlight to produce energy-rich molecules that are used in the next stage of photosynthesis. Light-dependent. It requires what? Sunlight. Okay? Light-dependent. Hindi nakaano ka na? Nakadepende ka na sa sunlight. So, ang light-dependent reaction, nagkakatabo kung may sunlight. Ang stage 1 kang photosynthesis, nagkakatabo sa aga-gabi. Aga. Kung may sunlight. That's why it is called light-dependent. Kaya kung wala ti sunlight, wala nagkakatabo. Kung wala ti sunlight, wala ti photosynthesis. Intindihan? Again ha, light-dependent stage 1. It requires sunlight. If there is no sunlight, there is no photosynthesis. Okay? Sige. Okay. We have here the light-dependent reaction. Okay? Ano ang first step? Number 1, please read, Ben. PS2? Okay. So, PS2, or we have here photosystem 2, or para short, PS2. It absorbs, ano ko no? Light. Okay? Your PS2 absorbs light. Okay? Next, number 2, please read, Zai. Okay. Kung ma-hit kang sunlight ang photosystem 2, what will happen? Ano matabo? Ha? Ma-transfer? Ano na matabo? Maumpisa ang photosynthesis. Ano nga part ng photosynthesis? Ano nga stage? You have stage 1. Okay. Sige mo dyan nga PS2. And then we have here water. Okay? Sige. Now, water is the reactant of photosynthesis. Correct? How about sunlight? Reactant hindi. Reactant. Okay? Ang first step, ang water, ano ho natin na? Ano na kang thylakoid? Ano ganito? Split na. Okay? Ang H2O, masalad sa mga photosystem 2, together with your sunlight. Okay? Pag sa sunlight kag water, ay mo nga water will be split. We have the hydrogen and oxygen. Okay? Magwa si oxygen, ano mabilin? Hydrogen. Okay? Si hydrogen mabilin. Okay? Hindihan. Sige. Now, ang photosystem 2, there is an electron there. Electron. You know electron? Ha? Ano ng electron? Electron is
Balikan ka para electron? Ano ang electron nga ni? Do you know proton? Pag nunood ako ron, tapakan ko ron. Ay, sorry. Ay, record nila ako. Ay, so joke na lang. Ano ang proton? Ala? Ala ha, di ka mukha mako anong proton ha? Basic, nandiyan nga knowledge of chemistry. Ano ang electron? Wala man. Ano ang neutron? Proton is the positively charged particle. Positive. Ano ang electron? Negative. Ang neutron? Ano? Equal? It is neutral. No charge. Okay? Sige. So, ano ang importante sa photosynthesis? Proton, electron, or neutron? Electron. Okay? Electron. Now, diin mahalin ng electron. Sa thylakoid. Diin mahalin ang electron. Sa PS2? Sunlight? Ang sunlight, gina-excite na ang PS2. Okay? So, din mahalin ng electron. The electron will come from? Correct. Very good. Water. Kaya si oxygen gin-release, gin-split sa dakang, gin-split si water. Oxygen kag hydrogen. Now, i-release si oxygen, din mato si electron. Mastay dya sa photosystem 2. Okay? And then, matravel ta na. Okay? Amor na ang number 2 nga process. Electron transport. Excited electron move through an electron transport chain. Okay? Ito na mga small na nga ang PQ. Okay? And then we also have ang cytochrome, the CYT BF. Okay? Mga protein complexes na that. And then we also have the PC, and then we have the PSI1. Or the photosystem 1. Okay? And then, sa punta, we have your ATP synthase. Okay. Okay rin kita. Let's start, biligan ta ang photosystem 2. Maigo kang sunlight, ang photosystem 2, ano na ang tubig? Mas-split ang tubig. Ano na oxygen? Din man to? I-release. Din man to ang electron? Mas-stay. And then, matransfer ta na sa PQ. Okay? And then, next, ano pagidluwat? Ano? Samtang ginaigo ang photosystem 2, ang electron naga-travel, di ba? Nagapasa-pasa sa protein complexes. Okay? Hasta nga makalabot sa cytochrome. Okay? We have here your cytochrome. Okay. Ang cytochrome is creating what we call your proton gradient. Okay? Proton gradient or proton gradient. Okay? Nagastay ang mga electron, ija nag-adto. And then, pag-adto ija ang electron, ipump na ra ang proton. Pagwaon na ang proton. Okay? Proton again ha, ano gani? Positive charge. Ang electron, negative charge. Again, H2O split, di mo to oxygen. I-release. Ang electron, ipasa-pasa sa electron transport chain. Hasta malabot ang cytochrome. Okay? Pag sa cytochrome, ano matabo? I-pump na pagwaang proton or hydrogen ion. Okay? Klaro?
Tindihan. Ijali ng electron, gin-split ng water. Okay, na kang sunlight ng PS2, matravel ang electron, nasa marabot sa cytochrome. Pagabot ija, ipump na pagwaang proton. Proton. Creating what we call the proton gradient. Okay? Ayos rin na. Next, we have number 3, light absorption. Electrons reach photosystem 1. Light energy is absorbed again, re-energizing the electrons. After na ija, matransfer ija, and then here. Pag pump na, matu ija, and then PSI or PS1. This is what we call photosystem 1. Pag labot ija kang electron, may liwat kang ano dya? Sunlight. What will happen to the electron? Ano? Ma-absorb ang light. Okay? Maano ang electron? Mari-energize. Maturuan ta na kang ano? Energy. Ma-energetic ta na liwat. Okay? Again ha, PS2, Photosystem 2, transfer, mapump, and then matransfer, labot ija. Pagabot ija, wala din energy. Diba? Lugtay na siya. And then, only what ang ano dyan? Sunlight. Mano ang electron? Mari-energize. Now, din mo itong electron? FD. And then, eventually, it will mix with NAD. It will combine with NADP, which will create what we call NADPH. Okay? Electron pa lang dyan. Halini dyan sa water, gin-split, na-re-energize, nagpasa-pasa, cytochrome, nag-pump kang proton. Matransfer sa PC at to sa PS1. Pag sa PS1, ano ka sunlight? I-re-energize, medyo ka sunlight. What will happen to the electron? Ma-transfer sa FD, ma-combine with NADP to create NADPH. Then, mali sa electron yan sa water. Because ang water, ano kung yung water? Split. Okay, di ba ito si oxygen? Si electron, mas no? Nabilin. And then ano hon? Masaylo sa PQ. Pagabot sa cytochrome, gamitin mapump kang proton. Dahil sila ito naman ito. PC, labo rin kay PS1. Pagabot sa PS1, manaliwat. Sunlight, and then mato kay FD, and then makombine kay NADP to create electron pa lang dan. Okay? Again, kang kaina, ano lahat ng product? ATP and NADPH. So sa stage 1 or light dependent, we will have 2 products, ATP and NADPH. May NADPH na kita? Do we have NADPH? Yes, hindi rin na. NADPH pa lang. Wala pa ang? Ano pang kulang? ATP. Now, diin mas-real si ATP. Stage 2? Stage 1 eh? Okay. Do you remember your proton gradient? Ha? Bali, kay ginapump pagwa ang proton, diin rak ang proton. Babaw, sa sagwa o sa silid? Amo dyan nga tanya, membrane ha? Oh. Diin rak ang proton sa sagwa o sa silid? Sa sagwa. Okay? Sa sagwa. Kay rako sa sagwa, gabay sa silid, diin ang tendency ni proton maadto. Again, kay ginapap ang proton pagwa, di na ka proton, sagwa silid. Sa sagwa. Okay? Now, kay raka proton sa sagwa, ano ang tendency ni proton? Manuta na. Mabalik sa
silid. Okay? Kay man, gina-force da nga ano, magwa. Kada labay dya kang electron, gapang pagwa kang proton. So, rak na proton sa sagwa. Now, ano ang tagisi ni proton? Mabalik sa silid. Dinta na maagi. Ano na maagi? Tagisi the color orange. Ang orange. Amura nga ragyan ni H. H plus ni proton para makaano? Makasulad balik sa thylakoid. Now, for example, H plus, H plus, H plus, H plus, jamad to si proton or si H plus. Okay? Sige. Now, ATP, ano ka niya? ATP synthase. Okay? Meaning, si ATP synthase, nag-ano? Ano ginaubra na? It is generating ATP. Ang ubra na is to generate ATP. Now, paano na generate ang ATP? Again, ano na tendency ni H plus? Ano mga nagusobrahan ni H plus? Mabalik sa silid. Dito na maagi. Kay ATP synthase. Now, kada silid ni proton, si ATP synthase nag-ano? Ga-create kang ATP. Ano ginagamit na? Ang ADP plus PI. Ano lang PI? That PI is what we call inorganic phosphate. Okay? ADP plus PI will become ATP. Ano yung may ATP? ATP means adenosine, ano gani? Triphosphate. Meaning, pinakabilog nga phosphate ang kinahanglan. Tatlo. ATP. We have ADP. ADP means adenosine diphosphate. Pira lang kabilog ang phosphate ni ADP. Darwa. ADP. Di na bulan nga nangay ka-third na phosphate. Si ADP, ginahimo makreate kang ATP. Ang pamangkot, ADP lang tana. Darwa lang. Then mato ang isa. Adi na ba lang isa? Kay PI. Ano si PI? Inorganic phosphate. Now, kada silid ni proton sa kay ATP synthase, ginagamit ang energy ni proton para i-combine si ADP kag PI to create your ATP. Claro. Now, we already have your NADPH and we have your ATP. Okay. Claro. Sigurado. Ha?